akili mubaya yote asubuhi ya leo inyamashe kimya mujina la we Yesu, kwa sababu ni mamlaka na uwezo ulipatia batumishi yako. Kama nasimama hapa kama mtumishi wako, mimi nasema ni mujina la we Yesu mwenyewe ulituita kwa kutenda kazi yako. Baraka na salama iwe nasi pamoja, utupanguze machozi, huzuni wote imalizike, kwa sababu ni we Yesu uliyechukua mizigo yetu yote. Baraka na salama iwe pamoja nasi katika kujua na kupenda we Yesu Kristo Mwokozi na Mfalme, leo hata milele. Amen. Nashukuru mbele Mungu sababu wakati milifika hapa kwa kuingia tu milikuwa shajua mtoto hata mmoja. Ila tu minaanza mbele kutafuta zaidi Papa Chibashi, sababu ye njo alikuwa wa kwanza na Papa KY kwa kujivumbulisha, kwa kujua huyu mkubwa. Wakati niko naingia nikakuwa na furaha munene, niko naingia niko nashikia nyimbo beko naimba wa Katoliki weko na shukuru sababu ndugu yao katika Kristo anabachi, na mimi nikapata furaha ndani yangu, nikasema sababu kama tunasoma tu kitabu ya Ufunuo 21 makatri mule utashikia asema wakati ile lufu ilituletea tatizo la nzambi tu ilituletea lufu. Sasa atukue na tumaini, walakini Mungu plan ya redemption yake ilikuwa mpaka pale mtu alianguka, akasema uzao wa tumbo wa huyu mwanamke utakuponda we shetani nini kichwa, na kichwa we shetani utamuumisha nini kishingino yake. Pale tukakuwa sana apashipo espoir juu ilikuwa ni dhambi. Sasa ile sauti ya kuvunja kichwa ya shetani ndio kile, na mimi leo niko na furaha ya kusema mkubwa ashinyachi analala ni usingisi, sababu ndani ya miandiko takatifu banasema heri wafu wanayokufa katika Kristo, sababu matendo yao itawafuata. Wakati tunamshikia mkubwa na salama yote, pasipo hata tatizo, pasipo nini ile kwa, lakini dunia inahakikisha na mbingu inahakikisha. Ile ndio furaha mimi nakuwa nayo mnene sana. Na wakati mimi toka kwangu mimi sema sherti nyende nione pale mkubwa analala na Mungu ananibariki. Hapa mnaniona hivi tunazalika na huyu mkubwa, mimi nabakia mimi peke yangu. Kwa mama bote banatuzala, kwa baba banatuzala, kungambo ya baba yake. Njoo hivi mimi nabakia, kwa lakini sikubakie peke yangu. Huyu bibi yangu mnaona ni ndugu yake, na yeye wakati alikuwa mzima akamuita de baba mjinga, anaweza kusimama muone kwa mbele. Njoo mwenyewe mkubwa anamuita pale, ananifumbula shimama, njoo akamuonesha kwa twende. Alionyesha nini? Asema mimi kufika humu ule ananyumbaka myomba mapinda, tunazungumuza, akanionyesha mambo ya mkubwa kawika hivi na hivi vyote. Mimi asema Papa Jonas eko mjima amearizeka sana beko na mkanika payo, tulizungumuza kama mambo mingi sana. Sasa akasema huyu ni ndugu yako na yeye akanifamia, tunapoikala mule mwetu Mulwilu tuko natembeleana na kujua lufu yake ya huyu mkubwa, kama shingikuwa yeye kama shijua asema mkubwa alishakufa, akakuwa anashikia mambo yuko kule mkubwa wake anakufa. Nasema sheti mpaka twende kule, tunatoka tukakuya huko. Ile antuka nafurahi sana sababu ni mtu mmoja wakati alinipata tu anaanza kusumbulia mpaka mambo ya kizazi. Wakati mlifuata extrait ya enregistrement ile mlisha kwa enregistrer, alisema ule mtu anatembea pasipo kujua kizazi ni mtu wa kufwa. Na sisi leo hapa tuko kama atufahamiani, mjua sema tuko wafu. Kwa lakini kama tunafahamiana, upendo unakuwa katikati yetu, tutakuwa wenye kubarikiwa. Ni kule tuko antuka kwa kuzungumza kwangu. Na shukuru sana famii ya mkubwa anatuacha kungambo ya bamama. Tunapoona ngambo ya bamama, mimi namuona Papa Chishika. Yeye alisema ndio, huyu ni muyoma. Wakati ananishimisha hivi, na mimi nakumbuka asema kweli mkubwa alinionyeshaka. Yeye alinionyesha sema baba, wakati mimi tokaka kwetu
mama ashikuniza lake mi moyo. Niko na bantu kangu beko mamsono hii, bengine beko huku utabaona. Akasema unipe kwa ile papier na wewe unaandika kizazi na mimi nyandike. Kitu kibaya mimi anza kuprepare sema hii kipo pengine tutakuwa tuikale pamoja, tujue tunazalika je na batoto tumioneshe muiwe biote me kitu kizuri sababu lufu ni Mungu ndio mwenye kupangilia. Ni kizuri. Tunapokuwa kizuri sababu tunatumaini ya kwamba ufufuko huko. Njoo kule antuka kitu kile na wao shukuru sana. Tuikale pamoja. Sasa hivi tunaonana tuwe katika upendo. Njoo kwa kuishi tunaweza kusoma Psalm 133. Papa uko na Biblia pale au utanja telefoni au ule nani uko naitwa nisome. Injo malako yangu ya mwisho tu tutasoma kupitia ndani ya Biblia tu, msome Psalm 133. Muisome tu ile extrait yote, njoo malako yangu ya mwisho. Tukikaleni pamoja, tutembeleane, tufahamiane, tuendelee kumbele. Ndio tutasoma Psalm chapitre 133. Toujours verset. Anzia tu mo 1 yiko na 4 versets pale. Merci beaucoup. Psalm chapitre 133 tunasoma katika jina la Yesu. Cantique de degrés de David. Voici, oh, qu'il est doux et agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descendit sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Minazania nduku munkana anasoma ni mukifransa. Wamingi si wa Fransa kama wanashikia. Papa mwingi na Swahili. Mpaka Francais si wote akisanti. Ndio Swahili sitadiri inasema hivi. Huyu aliandika hii Zaburi ni mfalme Daudi. Asema yuko mzuri sana kama wandugu wao katika umoja. Sababu wakiwa na mapendo iko ndani ya umoja, itakuwa saa ile mafuta balipakana Aruni na telemuka kwa upindo ya manguo yake na hata kweli kushuka chini. Na hii ndio mibaraka itafanya nini? Itamipata. Nikule mimi naona sasa sisi wote hivi mkubwa anatuacha. Kama tunekala katika umoja, tutapata nini? Nani anaweza kunijibu tutapata nini? Mibaraka. Hii ndio sauti minene mimi ameonyesha tuikale katika umoja, muupendo na mibaraka itaona mkutufuata itatufuata. Hii ndio mimi namilaka sababu tuwezi kusema huyu anazalika hivi tunazalika hivi. Mwebote hivi mkubwa anatuacha batoto yangu. Mwebote mkubwa batoto wa baba huyu moya. Psalm 133. Ndio ile anatoka mibaraka tuitafute sababu kama unaangalia mzuri ile mibaraka Esau na Yakobo balianza kumbania yake ndani ya tumbo ya mama yabo. Hapa kufia yake mari. Attention. Juu Yakobo alikuwa mtumbo ya mama yake weko na kombana. Sasa pale banazarika. Esau tu juu ya biakuri. Asema kafu kama mimi nakupa biakuri benyewe itakufanyisha wangu nini? Kia kwanza. Kia pili sasa mama yake akaona baba anamuonesha uende unitafutie chakula nipate chakula ndio nipate kukubariki. Mama mnapendaka batoto sana. Akadevie mibaraka ya mkubwa yake acha kwenda kutafuta chakula juu ya kumbelili kwa baba yake chakula. Sasa mama yake asema uende kwa baba yako, attention mibaraka fito kwa mkubwa yako. Wakati anambarikia mkubwa yake, mama yake tena akamwambia sema kimbia uende kwa myomba wako Laban. Akaenda kule tena akaoba vyala yake na baservant baki. Njoo ina constitute 10 tribu ya Israeli Mungu anashikia. Na kule Mesia anazarikia. Sasa Yakobo wakati anarudia na bale watoto 12 ndio sasa kuntumbo ya Yuda kunazarika Kristo. Seno ahadi ya nani? Ya Ibrahimu. Ndio ile mibaraka bareza kufiaka. Tuko pamoja.
ni ile mibaraka balianza kufiaka tu, ile mibaraka Mungu alimuhadiaka Ibrahimu ya kwamba kuuzao wa ntumbo yako utabarikiwa kutoka baba wa mataifa. Ndio ile mibaraka sasa Yakobo akaipata. Wakati anabarikiwa uzao wa ntumbo yake kukatoa kuzalika Yesu Kristo anaokoa sisi wote leo. Ndio kule sasa ni ile kupitia tu mibaraka, inapaswa tutafute mibaraka ya kwanza, tuwe katika umoja, tukiwe mmoja mibaraka itatufuata. Ile njoo anatoka na washukuru sana. Na ninashukuru Mungu wangu sababu huyu mkubwa Mungu ashikupendake akufe bila kuonana naye. Mi baba anaweza mpaka kusema na hivi yako na kufwa. Ukitembea kupate mtu jina yake nguza mtu. Ni mtoto wa mkubwa. Atujue kama ba mitumbula bali mbebaka. Kama alikuwaka je? Atujue. Kwa lakini kwa neema ya Mungu nikamvumbula mkubwa kupitia majina. Na huku niangalisho mnavozala batoto yenu. Mushisabu wake kupanga majina ya kizazi. Inanipa leo mibaraka kupata huyu mkubwa. Mina mnausha, mina yuka mserkei, mina muombea. Bana tosha jabu tulienda kumpeleka katika shamba la wafu. Ilikuwa ni mzuri sana. Sababu mimi muona na mimi nitendaka kushuhudia kwa bezetu bengine na kwa batoto nitenda kushuhudia. Mungu awabariki. Shina tena na nyingine ya kusema kwa lakini tushimamie pa Psalm 133 tuwe mmoja na mibaraka ya Mungu itufuate. Tutafute mibaraka ya Mungu kuliko kutafuta vya dunia. Na kisha sauti munene zaidi banaanza kunilakata mkubwa. Attention songu yani. Anaanza kusema kwa Mungu anasema wewe unasema kwa Mungu je mimi nilizalikia kwa mgini mimi nakomea kwa mimi nakuwa maneka 28 mais sijui kimika kwa Mungu tunaanza kucheka sema ilikuwa na ba miomba bengine banaanza kusema kwa Mungu nini ndio ile na mimi na yu. Attention mambo ya buloshi. Hii mambo bantu ba mingi presque mimi najika hapa niko. Kwa papa mshitu. Alizeka sana mkasulu mimi ndio mimi namjika. Muyomba mwenyewe mimi nifataka mluilu mimi ndio mimi mjika. Leo mimi najika huyu. Wa mwisho mimi nabakia mimi sasa shijue na mwe batoto yangu mkwe na upendo munifamie mkakwe na mimi kunijika. Njoo ile ntoka Mungu atubariki sisi wote. Tulikuwa kuomboleza Mungu atubariki. Tutarudia na salama ya Bwana. Kizazi chetu hivi tunaonana tupatane tuwe mmoja. Juu msiwezi kudistinguer hapa huyu fulani hivi na hivi na Sasa huyu vyengo za leo mimi navumbula bankana kukotea mama. Mimi navumbula bingine ile mshikufamia yake leo mimi nabivumbula. Mimi nabarikiwa. Na wote mnabarikiwa. Papa Tijika pour finir Mungu akubariki. Wewe uko deja mama. Sasa hapa sauti yangu inaishia hapa. Wewe njoo mwenye byote utapangilia sasa na mambo ya kilio. Mimi na felicite tu Mungu na nini wote kwa kupatana na kunipokelea. Mungu awabariki. Mungu amibariki tena. Na wazi mnashikia mtumishi wa Mungu mwingine aliomba kule. Kitu kinanipa tu furaha. Ilianza jana. Mimi nashituka baba Kasongo ananyita sema panji hapa. Beko ba Kristo ba mkatoliki bakukakanda. Bakukakanda karibu na Likasi. Bananza. Ndio. Très bien. Jamaria ananyingia ndani. Asema ba Kristo ba kakanda beko hapa nje banatafuta kwenda. Banatafuta hapo responsable moja. Mara moja ninashika ndani mimi nasema ni bia kweli. Bari tembea banakuwa kuona Bible marchand. Bible marchand ni nani? Ni Aloise. Mimi natoka pale mimi nasema baba na mweba dada na ba frere Murkuya. Mungu amibariki mshichoke na kutenda mema. Na Mungu Aloise amitangulia mufiki katika salama. Pale mimi narudia humu. Sasa leo hii asubuhi mnashika mtumishi wa Mungu mmoja anaanza na maombi. Sawa hivi alisema yeye onke. Mkishiki mwili maombi na maana anasema. Njoo pale mimi natafuta kuanzia kivediri. Mikulu yote likanyanga hapa.
muntu wote arifika hapo ukontribue haukukontribue, yu wasema ili yote haiendekake kwako, Mungu anapata kumugigeuza. Yu tena sema hivyo, nashikia alisema mu maombi na muyomba na yepa kusema, anasema mikulu ili ilienda na kuomboleza, ilienda kutimiza kazi munene kumbele ya Mungu kuliko ule alienda kukaramba. Juu bengine kukaramba kuna bena rudia kuna matatizo. Njoo pale tulikataza batoto sema mutulizane, tuishi kikirio katika salama. Juu Mungu anapenda kutafuta paka salama. Aloiza nenda, Aloiza henda. Aloiza anatimiza hivi Bwana Yesu alisema mimi nenda, lakini niko na mweye mpaka kumwisho ya dunia. Nikusema Aloiza eko hapo. Ule wote atatenda mema eko na Aloiza. Muyomba anatoka mukubisema hapo. Tunakatala kizazi hiki bantu kubamba buloji. Juu buloji ndio kunaletesha fujo. Buloji ndio kunaletesha tetitesi kwa batoto. Anaanza kusema kuna mangara mkubwa, anamwonyesha sasa utanifanya nini? Huku bulongo utarudia kubulongo. Sasa katika Yesu tunaweza sema bale bote banalala benye kuamini habakufa be kutumburepo shiku parapanda itaria batashimama. Haleluya. Tunamipikia asante juu ya presence yenu kufika hapa. Tunamipikia asante vile anasema muyomba les 12 enfants de Jacob, haina sema bote ni bakuzala na mama moya, hapana, banatimiza vile Aloiza alizala. Sasa kama leo beko na shuhudia les 12 tribus d'Israël kuli kulizaliwa Yesu, c'est-à-dire bale batoto banaonekana kufanya taifa munene ile baramulaka Abraham kuku Mungu. Sasa niko nashika furaha sababu kupatana kwetu bantu bote ni batumishi ya Mungu, bantu bote banayua maneno ya Mungu. Sifa na kavumi rudi. Mimi nasema mwe batoto ya Aloiza, mwe batoto ya Bible Marchand hivi barionyesha bale bakakanda. Banasema ula hakukumu mtu ilikuwa ni Bible. Na mwe muishi vile. Juu pale peku salama hapekalake mambo. Hata kama mnaona bantu wanaingia mpango mule, njoo kubanguza huko. Muro muna cheka sema njoo vibana kuyaka meba tatonesha bia baraka. Kuliko njoo huko asema antuka hamguzalaki. Mushiki mwebe yenye muro mnaanza kusema mama. Ni nini tena pale mtariske kumkumbuka Aloiza? Aloiza mko naye wakati mnatembea paka msalama. Na shiba litukubanduku yake tunayua sema inatufai tuishi paka msalama. Jushi kumoto kalali saivi analala Aloiza. Alikuwa kufanya ya karam ya nini ya karemi yake me anakufia amo. Hata abe ule kuprefe wangu nilimsone, mimi nasema ni Mkristo wenu, shikia bintu arifanya. Anasema papa Dieudonné, retour yako tutafurahi juu ya lufu ya ule myomba yako. Qui veut dire jamaa hii ni jamaa moja ya kubarikiwa. Wakati mnatimiza yote myomba anatoka mkusema. Jamaa hii ni jamaa ya kubarikiwa wakati mnashikia boka ya Mungu. Boka ya Mungu iko nampata muntu mkuamini na mkushimama msalama. Kama batoto ya Aloiza hamuna na nimero yangu, Mungu na nimero ya Yesu. Yesu anikaka na nimero yake kuna 5 shifu. Ni kumuita tu ye, salama iko narudia munyumba. Mimi naisha mambo ya kuremercier jamaa hii na kuionyesha hivi iko. Tuna remercier ba mama muku bote bana tusaidia kazi huku nyumba na bariku ya hapo. Kama unekaka na matatizo na bwana yako, yeye sema matatizo yenu Bwana Yesu anaitunza paka hapo. Na ba muku bote barikuwa kuturirisha. Mubarikiwe makazi yenu. Mwafako sana, mnatusaidia kuria, mnatusaidia kuomboleza, mnatusaidia kubiote. Kujika kwa huku kwenu kuko a distance. Kuko naomba bintu mingi,
kunafanya hivi hata nini kama ilikuwa yako hata nini, mais mimi najua sema c'est avec votre appui. Juu unaweza kutoapuye mfranga, mwingine unaweza kutoapuye na maombi, mwingine unaweza kutoapuye na courage yake. Ili yote Mungu amebariki sana. Mimi najua sema bantu bengine besha kutangulia kwenda, Mungu alibongoza paka na shi hapa tunatafuta kutoka mwasubuhi. Kintu naomba ili filmu muriona hapo ya kizazi namna alikifanya. Mimi nilikuwa nishakufika pa kuandika mambo ya mampinga. Mimi na mtelefone, mimi nasema Muyomba, mimi na jama pa kizazi ya mampinga. Anasema wewe sasa hivi kusasari yai hawikalake na mikulu, tafuta ule kuna mikulu akunyangula kuweka tamu mfuko mkuu naye mwezi akati room ni kuishi dossier mzuri. Sasa mwezi akati inaisha na dossier nyingine. Heureusement ni mtu mkalamusha alikuwa shakuiorganize, mitaipata tena lwangu. Na yuwa sema nafika kumwisho. Nabariki ntumbu ya na muntu. Barifika hapa. Mungu ababariki sana. Nabariki ntumbu ya kona. Bo hapa mshimani. Njo bakahuma. Ba mama kashitu na ba John bote njo hapa. Nabariki ntumbu ya Alois. Mshimame mwe bote. Huku bengine ba miyu. Batoto ya Alois. Paka hivi muna baona sali 12 enfants de Jacob. Mungu amebariki sana. Munaweza kuikala. Nabariki batoto ya Isala. Ataba ankana yake kama muko hapo mshimame. Yeye mshimame. Batoto ya Isala. Mungu amebariki sana. Nabariki batoto ya Jilani bashimame. Na bankana na banani bote ni batoto yake mshimame. Nakwenda moyo hivi hatinka shimame. Mungu amebariki sana. Mungu abariki batoto ya Luta. Mungu atubariki shibo. Abariki batoto ya Muke. Batoto ya Muke Mungu amebariki. Njoo hivi balizaliwa banaume 2, banamuke 3. Isala, Luta, Ajilani. Mungu abariki kizazi ya Mampinda mshimame. Mungu amebariki sana. Mwikali. Mungu abariki ntumbu ya Kahalu Jinga. Muntu mwari nipa franga mina njika muli ndani Kahalu Jinga. Voilà, Mungu ambariki sana, nisha na kumtangulia. Mungu ababariki bote bakwa Samutela banapatikana hapa. Hatuna na kintu kya kusema, asema hii tunaanza kufanya ni kakola. Hapana, ilikuwa ni fason ya kulakana mzuri. Kakola ile banaifanyaka kama Aloise alikuwa na bibi. Ubieni bibi alikufa, ubieni Aloise alikufa. Sasa hii ilikuwa ni fason ya shi kujibariki, ya shi kujisepare. Tunaanza kwenda. Mungu atutangulie masafari yote tuko nafanya. Mungu abaki tena mu hii nyumba. Mimi na yeye sema atamipa sagesse na intelligence na hekima, atamiongeza yulu namna mtapatana juu ya kupatana mwe benyewe hivi mnabakia. Hapana hapo mtu anamfamia mzuri kupita Saint Esprit. Saint Esprit anamfamia mzuri na mufanye na utaratibu namna mwe kubakia mzuri. Mupite miaka sasa hivi mnashika Muyomba anasema miaka na miaka bari achanaka na ule ndukaki me bana kwa kuonana. Mungu atafanya paka nguvu tutaonanaka na mwe tena. Sasa inafaa tuonane paka mmasalama. Juu kama tunapatana pamoja, tuko nasema maneno ya Mungu. Njoo tunaongeza mambo yetu ya kizazi. C'est très bien. Sasa pale Mungu
kulu kumbingwa kunashika mzuri, sababu tunafanya bintu vizuri sana. Mungu atubariki shibote. Mtumishi aliomba pa kwanza, atafunga tena maombi na kumshukuru Mungu na kubariki safari ya kila bantu tunatafuta kwenda, na kubariki haba batoto weko nabakia babaki mpaka katika umoja, mjina la Bwana wetu Yesu Kristo minaisha. Amen. Siki ndio muyomba na pose question hii kungambo ya batoto, Mungu na sauti au hapana? Hakuna sauti? Ni wa sauti. Ndio. Mwafu wako. Mina se mtafunga sauti, mtafunga maombi je. Shikuku manguo ile libakia kubintu ya kuwezi kusumburia. Mtafunga je. Écoute dada, mina shika vile unasema. Manguo ilibakia ya Aloise. Aloise alikuwa travailleur. Aloise alikuwa entouré kuku batoto ba travailleur. Ni kusema ni bintu ya batoto yake. Shi tulikuya kuomboleza, tulikuya kuona mzee wetu ili ni kufatana na mapendo yenu mweye. Kama pana tulikuya tu kutimiza hiyo yote tunatuimiza katika upendo. Sasa hivi muyomba alisema rudisha mwafu wako. Mubatoshe batoto bujito abikalaki evi ni symbole muweke pale, mubatoshe batoto bujito mushibache hivi. Jambo yenu. Je crois, tout quoi pas comme une grande famille. Aina mala ya kwanza tunapotesha bantu bakubwa bantu banene. Je crois hiyo te tunasema hapa iko très important. Mais par rapport ya ile mama ana souligné. Mimi nasema quand il y a la mort, il faut décharger de cette mort. Kuko mangua ile kambo alianza kuvoila, kuko madra ile alianza kularia. Ce sont des histoires mlizi kutosha inje juu ya ku décharger de la mort pour partager cette mort-là. Wa chemise, wa pantalon et le reste on prend. Atuizi tunafanya hivi tunafanya hapa, mais tunatoka tunenda, on laisse tout. Non, non. Mimi na yua une histoire qui s'est passée quelque part là. Dada moya anapotesha bwana yake. Mkubwa yake bwana yake anasema no, mimi nitakupiana. Dada anasema no, muloko yako si possible anezi kunipiana hapana wewe. Alors ule mkubwa comme yeye ndio alikuwa na habilité ya kusema anezi pour décharger de la mort cette femme. Anacha bintu biote anaonsa ça va, occupe-toi de tes affaires. Sabili ndio alikuwa na sauti akukuye muntu mwingine alipasha kumcontredire. Alors ule dada alibakia petit à petit, elle est tombée malade jusqu'à la fin anakufa. Alors bintu, même dans les jours à venir, quand mimi nakufa, ne dis pas que non puisque j'ai des enfants, mes frères et sœurs à côté là, mubachi bile bintu. Non, non. Beba bintu, weka pale, on partage et on file. Naina kusema kama tunabeba pantalon ya nini ya chemise, on n'en a pas. Non, on décharge de la mort. C'est ça la tradition. Mwafaku sana. Ndio pale nguna shika phrase, c'est-à-dire moi famille niko na ba leader. Et d'ailleurs je me sentais très bien quand je suis à côté de cet homme qui vient de parler. Ndio mutimize vile banasema na hivi mnasema na mwe.
mufanye. Nazania minapika merci kubazazi, kubaloko, kubakubwa, kubamuko, kubasemeki. Napika merci sana. Inajua sema tuko na basemeki, Mungu na bamuko. Baritimiza ile yabo banasema bamufunike Alois. Baritimiza, barileta, nona kukodra. Makuta iko 450 na $30 jo ya bamuko. Okay, kumbi avant tupite kwa mabintu ingine iye. Pasteur afunge maombi. Juu kama tunapita pale pabili vingine sela sema. Papa mkubwa banaishaka mbele, njo sasa tunashukuru Mungu, njo tunazambalala. Hatuwezi kubintu hatuyaisha, tunaanza kunani. Okay. Tunawashukuru tena. Tupataneni. Maana yake hapa wakati tu tunazungumuza atuaisha mambo. Shiaona ba mama muko, juu tulisema tu en bref. Hapa kila baba atashimama, mimi naona kama bankana beko pre, na mimi nabaona kwa macho yangu. Kila mama mimi naona. Kisha na mimi naleta address yangu. Kisha kila mtu ataleta address yake. Juu na mimi hapa niko nenda. Mimi siende. Mimi napenda siku moya nishitukie mtu anishutushe krr papa. Mimi ule niko nakuwa kwako. Nitashikia furaha moya munene sana. Mnanifuata? Hapa atuisumbulie myomba. Atusumbulie mambo ya dar sana. Tuko nenda pole etape par etape. Tutafika kumwisho. Hatuna dar, hatuyafika hata mnaleta hii. Na hiyo iko na sehemu ya tutaifanya. Haina mimi mwenyewe naweza kuikula. Sasa mimi antuka tutapartager na sisi wote tunapatikana hapa. Hata na mwe watoto yangu tutakula na mwe. Ile sehemu itabakia mtabeba ndugu yako, myomba naye anabeba, mwe anabeba. Njoo vile. Tusiende dar s'il vous plaît, hein? Tunapatana. Tutatokeni quelque soit hata maduzero humu tutatoka. Hatuna dari ya kwenda myomba. C'est-à-dire juu batoto. Tuzungumuze napo. Kila mtu tunashikia mama madoba anasema ilipendezwa sana na kukotea bapapa, eh? Na wewe tushike kwa sauti yenu. Unashikia David wakati kwa mnamlaka Solomon tena. Mtenda kusoma Roi 1, mtasoma chapitre 1 mliotashikia. Eko namuonesha Solomon nini? Asema kwa mkamilifu, jua kushika amri za Mungu, jua kumbele yako kuko hukumu, hii yote utapata kusawi mambo yote unayofanya. C'est-à-dire alilaka mwanaume. Solomon alikuwa na bandugu yake. Pengine hata mkubwa alikuwa na batoto. Kulikuwa ule alisema shikia mtoto wangu sekre. Kama alisha kuonesha unasema papa midikalaka nayo alisemaka hivi. Tu unapata na papa. Tu unapata nini? Jomo sifanye mkono kulichafu. Mambo ya huzuni Yesu alisha kuiisha. Tunatumainia kwamba mkubwa tutamuonaka macho kwa macho. Tuko pamoja. Kama kuko masauti papa OPJ, papa Ngusi, papa Chibaji, papa Ngoi. Sasa mimi nakuwa kama mimi sasa huko na watoto mimi na familia na bandugu yangu kule, tutaunganeni sauti sisi wote pamoja. Tutaona kutatua hii mambo. Juu mshibaki baba barituacha je hivi? Baba beko sisi tunapenda tu tubakie mpsom sans combien? 133. Kama mnakuwa mmoja mtaona na baraka ya Mungu itafanya nini? Itamifuata. Mutazala batoto ba ingénieur, mutazala batoto ba président ya république, ba député mutabaona kama muko ndani ya Mungu. Asante. Mina mpikia Mungu akisante. Bia kweli mina mpikia Mungu akisante. Juu vile tunaona na shi bote bankada yake ya Kamwenye. Familia ya Kamwenye iko munene sana kupita yote.
kintu kimoya minapenda twache kiburi. Kiburi ishikuyeko kibengo. Mtoto na mfamia tu muntu asema huyu muntu ni mama fulani, we unachola. Unafunika shapoko kichwa juu bashikuone. Hapana. Tuku yenu na furaha na mapendo. Mungu anapenda mapendo. Ashipende kuachana. Huyu muyomba na lala hayanyijitulaka michiku. Tunakomea naye, njoo muyombe tulikomea naye. Hayatupikaka lupi au namushikia kitampi mukinya au namushikia kintu. Muyombe ilikuwa wa makari muyomba mke muhongo. Hakuanje kucheza na mtoto wa mundu. Kama unakotola tu kofi utaibeba. Lakini kwa ye huyu hapana. Mungu amubariki. Anatuachia batoto, anatuachia banka na kintu tunapenda mapendo na salama tuyuwanene. Fulani kwa wapi? Kuko dama sanga shitembe tene kuna tembea na michembe. Besha kumbeba kuko mtoto mwanamke nje kunikala naye padivu na hana tena mkisenga hapana mama yabo ya hapa na mwenye maisha huyu mnaona. Haina sema muyomba ni muyomba wa hivi hapana. Njoo kitenda mimba ba mama. Kintu tunapika merci kwa kazi yote mnatutendea, mnatupokelea, tunakuria, tunakunywa. Tunaanza kurudia kule tulitoka. Kila mtu yuko na pakisa kila yake pale yuko na hekali. Mimi nilikuwa Kisenge, mkinya Kisenge lisha kuisha, niko sasa kulibombashi. Niko munje ya Chipushi, pale banasema Pamimbulu. Kama unafika tu Pamimbulu na uliza sema munyoneshe kwa da Chikuta, anaombaka mtabernaki. Matabernaki kwa hapo mbiri, tabernaki kwa Mkongo. Utaona badada yangu wa Kristo batakupeleka kwangu. Njoo niko na ka distance na kubalabala. Njoo kintu tunaria na mapendo. Vile tunashikia leo hivi tunakanyanga pe kwa Aloise. Na mimi kesho kakanyange kwa pakirio yangu. Hapana kuacha sema bale njoo bananye tena. Batoto bana hapana. Na bobi nachokesha banapita bwingi. Bwingi ni buzuri. Kama mnaona mfamilia yenu muko ba mingi hamuna buloji. Hata kama leo batoto bananje kutushika ni paka vile, lakini ndani ya roho naona sema ukumbingi nje iko na nyoona. Muntu hataona. Kintu kiko hapo mapendo, salama, hekima tukuye nayo. Ninaisha, Mungu anibariki. Kama ni bash moja pale batoshe go bitu mwa mu chambre yake ngule tout ça mangua c'est pas bitu bingine. Et alors mimi nilete kali radio yake kalo ko kala ranza kufuata na kwa information fini. Bandugu jambo wetu. Pour cette occasion, nilipenda nisemeko. Bakubwa kama bataniruhusu ni en faveur ya Bankana. Miri pata bahati ya kuikala na Aloise. Mimi napenda kuisema en faveur ya hii generation. Sauti yangu ni bile vie aliweza kutuachia comme richesse en faveur ya Bankana. Na mimi nasema na bandu kwangu bote Bankana. Mimi nasema na bandu kwangu bote Bankana. Nous sommes tuko génération, il est la génération la plus heureuse ya hii ma génération yote. Hii génération yetu Bankana. Nous sommes la génération la plus heureuse
ya mageneration yote isha kupitaka. Ni njuu ya nini? Milibeba wakati pas seulement ya kuekala na muntu, mais ya kumuyua muntu. Les vieux avaient changé munamu na moya ile na ba Kristu ba mingi abaya kuyaka hapo vile. Huyu vieux mitamionesha vile tulisumburia naye kia mwisho. Minjo minekalaka naye. Pour moi c'est un ami, un formateur, un orientateur, il est tout. Mina muitaka le vieux sage. Kama tuku mukaji, nous sommes collègues. Ku radio, ba mingi mukaji banisika kama leta mineta vieux sage, vieux sage. Ni leo njo ba mingi bana kumbia nekalaka kambo yako ya ni vieux sage. Il m'a dit beaucoup de choses. Mais lakini tusikieni. Jeudi, il y a les 10. Hier tangulia kutoka anafika kunyumba mkazi. Mimi toka na retard. Nafika na 20h05 minutes. Sur ce, mimi nampata oncle Cédric déjà ndio nafunga bureautique. Sasa oncle unachelewa sana. Nasema oui certainement. Tunaingia, mimi niingia mshambri yangu mule, mimi nashukuru na tula makoli yangu. Devoir yangu na kuwaka nayo kama mimi nafika avant ye kufika. Nikimshikito nafungula 3 minutes après il faut niingie nini muangalie. Il faut nimuulize ni je journée ni j'assurer certainement est-ce que eko bien au kuku tuma anomalie. Ni jue bia kwere vie eko bien ou comment. Juu ya arrivé de temps tunajua alikuwa na souffrir, alikuwa hypertendu. Tension ilianza kumcompliquer masomo ya hivi. Mais kufika somo ya hivi tu alikuwa bien. Bili bilanzo kumcompliquer mashiko kwa Mkongo, alikuwa tebe nafanika. Bushiku jeudi ya le 10. Poka mimi nafika kunyumba. Mimi naingia. Sasa bon, niende nikamwangalie. Tunenda na oncle Cédric. Tunampata sha kuikala mkichi, ku salon yake kule. Mimi namuonesha DJ. Asa mon cher niko bien. Nije santé. Anasema santé bien. Nije mukazi. Anasema mukazi bien. C'est OK. Tunekala tunaanza kusumburia. Imi kuna mionyesha njo dernière conversation. Tulisumburia naye au moins 2 heures du temps. De 20h à 22h05 minutes. Akaanza kuniconseiller. Akaniconseiller namna ya kuishi sur le plan mu société. Non, il faut hivi, bilikuwa bia mingi. Tukashite na akanisumburisha, akaniconseiller mambo ya kizazi. Non, mu kizazi il faut mapendo ikuye au centre. Njo kintu alianza nakyo. Kama mapendo aina au centre ya kizazi akekalaki na mijiji kinafikiaka tu kinapomokaka mutuma zuruba tuloko bantu kila mtu anaanza kupenda kujikariria na kizazi vile kinjo kinapomokaka. Mupendane, mwikale, mujijue. J'espère banasema ile mambo. Mujuane, murenforcer mapendo. Et par là anasema potena mambo ya mingi. Kisha yeye kuisha akashite akaanza kunikonseiller mambo ya imani. Anasema hivi, mweye baleo muku baheri kabisa paske ba mingi muku babiana memunayua kwa Mungu na buyana. Meshie tulianzaka mbele mubile biote tulifanyaka aujourd'hui tunairegretter. Pourquoi? Parce que tulianzaka maisha yetu mu désordre. Mais quand même niku waheri parce que misha kupata Yesu, misha kuamini na hapa niku na chunga luangu mukanda yangu besha kuyanjika. Kama tu bana isinye minenda mara mimi nasavie. Wewe pourquoi unaanzaka tu babie? Unafika sasa mwevu unaanza mambo ya mikanda yako bata isinye unenda. Anaanza kucheka sasa. Hapa ndio naonyesha mshikie. Anaanza kucheka pale. Bwana ndio sema ushakuria na saa shia kuna saa. Kumbe uende ukuru tutendelesha saa nyingine. Na sasa hivi tu unasumbura bibi ya mafaa. Na hivi ni kwa kuria
naisha, naanza kutoka. Nafunga mlango ya kule, anasema ni nani? Mimi nasema vie ni mie. Asa unenda sasa kwako? Mimi nasema ndio. Sasa okay, mimi nakuwa kufunga kwa mlango. Anakuwa kufunga kwa mlango, tunaanza kutupiana masungumuzo pa kibambashi. Ananionyesha hivi. Anasema mon cher, leo kama unalala tu unapita pita Bushingishi, kesho utafika mkaji na retard utakalamuka. Sasa di acha ile mambo yako unanionyesha ile mon cher, utanilamusha. Sasa mimi nakwambia kama tu unapita pita utakalamuka, kesho utafika mkaji na retard. Sasa acha ile mambo yako, utanilamusha. Anasema unashikia nini nakuonesha? Kama unapita pita Bushingishi leo utakalamuka, kesho utafika mkaji na retard. Kisha sasa mimi nafunga na anafunga naisha pa salon yake pale, kunaisha tunalala. Vieille KY analamukaka très tôt. Donc kwa kusema 3h45 4h mwa anekala kaisha kulamuka zamani. Anajiprepare kwenda mkazi. Kama 4h juste inenea, yangu réveil ni 4h30, mais atakuwa anaanza kulamusha. Kama tena tuko ba magharibi 16h ikienea, anakuwa tena anakulamusha. Mais mimi na remarqué bushiku ya ile ya 12 mena kukachika yake pale. 4h30 yangu inaanza kuria. Mimi sikumshikie. Njoo mimi nalamuka, mimi nachomeka mai ya kunawa. Mimi nakumbuka mesata, vie ashiani sone e ashiani lalamikia. Mimi naanza mara moja kumuita. Vie Loza. Vie Loza. Réveil. Lamuka twende saisha kufanya nini? Saisha kuenea. Lamuka twende. Kuko kimya, silence absolu. Pour mie, mimi nawaza mimi nasema hapana. Ikusari niita, sasa nuna kamiziki mna kabushingishi, mishi kushikesha kutoka lake anafanya nini? Anenda. Mala mimi naanza kujiprecipitate. Na mimi nawe dare ni vale niende. 5h16 minutes mimi nabeba moto pa balabala, mimi naanza kumfuata. Mimi naiwaka kama tu anatangulia, mimi naiwaka pa kumupatia. Kama ina tronçon ya hapa pa kabini kufika kule ku barrière 4, mitampatia pale pa supermarché. Shikumpata na hivi ningia mware. Merci. Shikumpata na hivi miringia mware. Mara 8h juste, un collègue wa kule ku section ya Bunjwa ananita. Muko bien papa? C'est non? Tuko bien. Asa. Muko bien afu banatonesha passer papa Aloise anakufa. Nasa na nakuonesha papa Edo. Sasa pala tukushibota hapa tunafanya toolbox hapa. Tunapata ma image pa groupe ya kazi. Est-ce que aujiconnecter pa groupe na sasa mishi na connecter pale. Sasa kumbi ujiconnecter nikutumie. Njoo ananitumia ma image. Sasa shibo tu kwa hapo na sasa hapana. Mchunge nimuulize munkana yake. C'est mon père spirituel. Comme ça atatupréciser bien. Njoo kile mimi nakuitia mimi kumbe unipatie 3 minutes niite kunyumba. Njoo mimi namuita Oncle Ngoi. Oncle ni je? Ni nini kunyumba? Sasa hapana papa anakufa. Anakufa je? Wewe na mimi njoo tulikuwa ba mwisho kwenda kumuona kisha unaniacha naye mule, mimi tunachana naye 22h05 minutes. Anakufa je? Asema oui. Ili saa Oliver alilamuka anakuwa mkulwara na sopa anaangalia mara moja kumulango wake ya salon kule, mulango iko ya kufunga. Njoo anakuwa mbio kumpata oncle Justin. Papa Justin, twende tumlamushe nkambo anachelewa mkaji. Njoo anasema pana, papa asichelewake. Isa presque tuone presque 6h. Asichelewake hivi mkazi. Baadaye kuangalia mulango iko paka kufunga. Njoo anatoka mbio anaenda kumuita oncle Ngoi. Oncle mkubwa Cedric kuya. Tumlamushe papa na sasa ashafanya nini? Ashialamuka, anachelewa mkaji. Oncle asema non. Papa ashiachelewaka mkaji vile. Il peut y avoir quelque chose. Njoo banenda kufika muli banapasula rikalashi banafungula baningia ndani kumupata mpaka vile alilala. Juu ya kumionesha te bien alikuwa mbele mperiode yaka carême. Alionyesha depuis ku début avril ke mimi ningia munini mu carême. Alikuwa mu prière. Ashikwanza lake tena kulala pa kitanda, anaanza kutanjika chini, anaweka vitu yake pale vile analala yake chini. Analala pala, akiomba naomba kiishe, anafanya nini? Analala. Samedi ya le 12 ile. Njoo alitafuta sasa kufanya nini? Kutoka mukarem.
et vendredi plutôt. Vendredi, les 11 Dieu la recouvre. Ok. Ile siku ndio alikuwa pasha kutoka mukarem, ndio ilikuwa dernier jour yake ya nini? Ya karem. Le vieux paka vile arilala, anaomba, anaisha kisha kuomba lwake anafanya nini? Anapumzika kaloko. Ndio vile alienda. Ndio vile alienda. Alors, Dieu m'a quoi kumionesha vile. Nous sommes la génération la plus heureuse de toutes les générations. Ce vieux nous a laissé une forte bénédiction. A changé complètement. Ashikukwetu mira nsumura jana na mkubwa maisha unasema hapana pa ifashe mwanjika. Ashikuya tu paka un vrai fervent wa nani wa foi catholique, mais il était un vrai chrétien. Il a aimé Dieu. Aliheshimia Mungu sana. Na mwisho yake anaisha mzuri sana. Sauti yangu kwa shibote bankana iko ni hii. Ule munkana atapoteaka mwi generation. Atapotea pa ye moya. Atapoteaka ye moya. Vie KY anatufungulia porte ya sasa. Anatufungia ile porte ancienne. Certainement eko na bakubwa yake bala bakufuaka kama bakukufe saye. Bengine bakuamini yake saye. Mais quand même ye il a réparé, anatufungia ile porte ya bale bankambu wetu, bale bengine bakuamini yake. Mais anatufungulia ku porte ya sasa mula muntu hata moyo atakuwa tena raison c'est mie niko natembea na ni damu ya banani. Ni damu ya bankambu. Nous sommes la génération la plus heureuse. Ule atapotea mu hii génération atapotea pa ye moya. Vie anatufungulia mulango ya baraka. En soi, mina muita après mina muita oncle Patrice, Mese Muyomba. Bikuje pale muringia munapata maindisi kani munona konini asi hapana. Tuningia tunamupata paka vile alisha kuomba na njoo paka vile alifanya nini? Alipumujika njoo mule mubushinisha fanya nini? Aliendea. Hakuna ta indisi ya kufanya seno muntu alipata ta malari inamkazia mule alikuwa mwenyewe anaanza kulitupa tupa kulikokota kota abikuku yeko. Ni muntu paka vile alisha kuomba, analala, anarifunika dira yake kipande, anapumuzika njoo vile aliendelelea. Vraiment ni lufu lwa mukristu wa byakweri. Ni lufu lwa témoigner bukristu bwake. Aina lufu lwa kusema bo waba sasa njoo beko kwa kunikokota hii nako. Anapumzika comme les saintes écritures natonesha lufu kwa mukristu ni kulala. Certainement le vieux alilala. Na anenda kupumzika, nous le témoignons. Anenda kupumzika. Hii génération tufatenu hii mfano. Kama atuifate, Mungu atatulizaka tutakufaka juu ya zambi yetu shiba nyewe. Hapana juu ya zambi ya bankambo. Mungu atuchunge, atubaraki na mabaraka yote ya bazazi tunapata. Merci beaucoup. Jambo enu bazazi bote. Jambo enu. Mie niko muko mwi jamaa mwi kizazi. Mimi napenda nimeonyeshe kitu moja kwa sababu mimi natembea sana na mimi nilikuwa na bahati ya kuishi iko na bako. Mimi tanzia Kisenge kusakulu kule kulikuwa Marie Muluta. Huyu mama bitu alinyambiaka chini ya muti ya ngazi njo bitu bile mnakuwa kuvivre hapa fungurume. Jambo enu bote. Ule mama kitu alinyambiaka ni matémoignage yote nunashikia. Mais je vais contredire un peu ces petits. Dire que Aloïse njo ye mwana kufwa anayua Mungu hapana. Luta alikufwa alimpokea Kristo na Luta alikufa na Kristo. Parce que kusema kwa mama Lut
hata kwa papa Marie Mzama, kusema kwa bale batu bawili musakulu chini ya muti ya ngazi, balikuwa na langaji moya. Bali nyakikisha kusema tulikuwa mudunia, lakini tulipotesha wakati mrefu sana. Na hapa tuko na huzunika sana, mubile tulipita, tulizalazala, tulifanya, bali sema bila haya mikwa mimuko yabo pasakulu. Tushapokea Kristo, na kama Kristo anatupokea leo, tutaingia kwake mfalme wa baba. Hapa kupita mashiku mingi, papa Nzama anakufa. Mimi ndikuwa pa Divuma comme directeur de école primaire pa Divuma Gare. Tulienda tunamstiri papa Nzama. Hapa kupita masiku tena mingi kupita, mama na ye alifata bwana yake. Mimi ndiishi na papa Mukepa Kasaji. Bale shikuishi nabo zaidi ni mama Sula ya zamani na mama Isala, bali njo shikuishi nabo kabisa. Me papa Mukepa bali balikuwa sana ni barafiki, hata huyu anakufa balikuwa ni barafiki sana. Bali nyambia bitu mingi sana. Hata ile alikuwa anasema pale tulifuata, c'était juste et c'était correct. C'est vrai, kama tunasoma Psaume 116 na verset 15, utashikia kusema kifo kia mwenye haki kiko na bei kumacho ya Mungu. Kifo kia mwenye haki kina bei kumacho ya Mungu. Malgré beko mubulongo, vile baripokea Kristo, banamweka ndani ya maisha yabo na kutubu makosa yote barifanya chini ya jua, yuwa kusema kifo kiabo kiko na bei kumacho ya Mungu. Malgré kumubulongo mule, kifo kyake kiko na bei. Mule anaamini Kristo, ayue kusema kifo kyake kitakuwa na bei kumacho ya Mungu. Hata kumsanduku bana kuingisha chini ya bulongo kumavumbi kulo litoka, kifo kyako kiko na bei kumacho ya Mungu. C'est vrai, aba bazazi barifanya maerreur, c'est vrai, mais avant bakufe bote kila moja alirepare. Na mimi nipa fundisho kubwa kusema kwamba na mimi napasha hapa nigeuke kusudi na mimi kifo kyangu kikakwe na bei. Una comprendre? Mafundisho ya bazazi antuka baritufundisha marishi, bariteka marishi ya kila namuna. Baritonesha bitu achana. Je vous dis, abakuwa na haya kusema huyu ni mko yetu, barianza parce que mimi naulizaka sana. Mwe mulitokeaka wapi? Barinyonesha kule baritokaka. Kama unaenda kuangalia mzuri, utenda kuona sawa na mwe mnaenda kuzalikwa nabo, sabi nakuya, papa alisema kumugini kula retaya, mimi ndipita pa ile mugini kutoka Mafunda Kasai, niko naenda Kangamba, natoka Kangamba niko naingia njia ferme nitokee pamwaji nganende Sando. Mimi nitembele mafrashi yote ile migini yote. Kama unaenda mitakuonesha sema hapa ndio palikuwa kama mugini, lakini mugini ishakwamaka iko fashi fulani. Donc bitu biote balikuwa nasema bilikuwa vya kubwa. Paka vile alisema yeye mwa conclusion anasema maisha ya mtu ni masikio. Na bote walikuwa nasema ile kitu. Kuishi kwa mtu ni mashikio. Kama una na mashikio hautaishi mashiku mingi. Leo batoto wanasema tuko baheri, hakika baba nashika mkambo yabo. Na shi tunashika baba yetu. Tuko na bahati munene. Na shi tuifo tukwe na mashikio juu tuishi na tuzeke. Kama tuna mashikio tutakufa paka hapa banatushika. Hatutazeka. Na batoto abatatona, hatutona na bankana. Boba nona na bankanu ila. Ma génération presque ya tano, ya ine na ya tano banaona. La sashie, est-ce que tutone le ma génération au hapana? Bazazi yangu na mionesha aba bazee balinifundisha vitu mingi bya haki na kweli na marishi balinitekea ilikuwa mingi sana. Na mimi nasema na mimi peut-être niko muko moya ule waheri parce que balinifundisha ko vitu mingi mmasemo yabo. Na nini bankana batoto munabakia na shibo tunabakia tukwe na mashikio. Kama tunakuwa na mashikio, bifo bietu bitakuwa na bei na maana kumacho ya nani? Ya Mungu. Mwafu wako sana. Na kia mwisho mitasemea zaidi kubasemeki yangu munabakia. Huyu mzee anafanya kitu kumwa kinanishangarisha. Tulisema na papa, hii vyote aliinga kumbele
aliyenga kusema mvule itakuwa yako bali batawa kuniria batateswa aba tunafasha kulala. Hivi vyote aliyenga alituyengia shi tulale kimya, tumurie, tumujike tena calmement. Vraiment Mungu alimutengeneza na alimprepare mbia mingi. Mimi nafunza bitu mingi tangia dimanche milifika hapa na leo mimi najifunza bitu mingi sana hapa Fungurume. Basemeki yangu kintu mitemilomba malgré yepe kalisema vila rimizala mantumbo kama ni ine ile mitemilomba mutoshe ile esprit ya mantumbo ine muitoshe mna muikemeye ile kitu na ni kitu kia kukemea sana kishurudie tena mfamii kusema huyu anaoa kile kitu kishie pekobo antuka kishie pekobo kile kitu kishie pekobo na mwe bankana mufunze ile kitu kile kitu ni kia kukemea kifo kishie pekobo kishie pale oa bibi yako ishi naye muzale naye na muzeke mukufwe mwache batoto yenu vile itakuwa kitu kia bien mutoshe l'esprit ya mantumbo ine muitoshe mubichwa yenu na mushikwe na esprit moya shetani mudanganye tujisheni mutoshe kile kintu mubichwa yenu mukitoshe kabisa kende mbari iki kintu mukichunge sawa trésor munene sana ile munapasha kuchunga na bankana yake bankanunila bakaikale kuishi hapa itakuwa kitu kia bei sana ile esprit ya kujisha parce que iko mabizazi mingi sana ile esprit ya kujishosha tukabulane ile kitu mwache kama unatafuta kuisha uyenga kiako na weye ukaushie kiako hapana hiki kia mzazi anatuachia mimi nitakuwa Mfungurume mimi nakuwa kulala amo mtoto fulani atatoka kama Kisenge wapi anakuwa analala amo c'est bien comme ça ula atatoka Kolwezi anakuwa analala Tumbashiba analala mule itakuwa kitu kizuri sana kuliko kuwa na ile esprit ya kujisha ile kitu mutoshe mkwe na mapendo mungane paka vile Biblia wanatuonesha 133 inasema mungane kama panakuwa problem muitane muikale musungumuze muoneshe weye mifano hii tunaikatala hii kitu tunakikata mukikemee hii mitabia hapana pikale mumoja tuendelesheni jamaa na kizazi kifache kuendelea kumbele itakuwa kitu kizuri sana souvenir munene ya kukumbukia bazazi banye barituzala na bantambo benye kamweni tutashukuru kabisa na kusema vala batambo yetu barizalaka barifanya kitu kia bei mwafu wako sana. Okay, nami nipenda kuongeza kwa sauti kadogo kufuatana na ile mnashikia. Je crois je suis le grand Munkana, je suis kama kole ananipita miaka en tant qu'un homme. Kama mimi narudia kumkongo sana, je connais bien ces messieurs. Je l'appelais un ami. J'ai coopéré très bien avec lui. Ce que j'ai retenu de ces messieurs, c'est la simplicité. Je crois la lettre que j'ai lue hier, j'ai mentionné la simplicité. Bien-aimé, simplicité, inakuya kintu kia bei kabisa sana. Simplicité, inakuya trésor munene sana, il réfère que attirer bantu beauté vers lui. C'était un monsieur simple. Moi, je l'ai rencontré. D'abord, j'ai entendu parler de lui. Depuis tout petit. Les années 70, j'ai entendu parler de ces messieurs. Muyomba Loïs. Mais ce n'est qu'après, vers les années 80, si je ne m'abuse pas, il y a mon 85-86. Milpita Kolwezi, mi moya, mi nakuya tout, suivant adresse il barin patia, Kasonganyembo, j'arrive là, en tout cas, c'était très bien. Mina tu présenté, tu mina sema miniko Jean-Marie. Jean-Marie, mina sema mototo amu Jinga Martha, en tout cas, milikuya dans les bonnes mains. Arin pokelea muzuri sana. Donc, tout qu'on a sumburia naye, c'est comme si tuna familiana tulisha konanaka depuis zamani kabisa. Bien-aimé, la simplicité. Donc, il n'y a pas l'amour sans la simplicité. Il n'y a pas l'unité sans la simplicité.
on ne peut jamais parler de l'amour sans la confiance. Bien-aimé, autani prêcher mie bintu bia mingi sana si toi tu n'es pas simple. Autanyonyesha mapendo ya mingi sana envers les autres si toi tu n'es pas simple. Autanyonyesha unité yako wewe si tu n'es pas simple. Bien-aimé, kama unakuya tu muntu simple, ule kuna ichika mambo ingine, na iko nafanya mambo ingine ile ya chini sana, ni kintu kia bei sana. Jana mirenda kuza mabintu mwa mina kuya hapa. Mina fika ku moto, mina shusha, mina nyangula, mina wake up. Ma petite sœur me dit, hakuna batoto ba kunyangula kule. Mina sema non, mina mingi mototo. Voyez un peu ça. Aina butoto bwa kusema non âge. Non, c'est la simplicité. Bien-aimé, simplicité, inakuya kintu kia bei. Kile kikuna faire que bantu bashipatane leo ni ile machi kutana sema l'orgueil. Kama yarisema kibengo nini tout ça, moi je parle de l'orgueil. Bien-aimé, mundani ya orgueil amuna kintu. Papa Chisuzana sema depuis Kisenge, il est passé par-ci par-là dans toute la famille. J'ai été aussi à Kisenge. Je crois que c'était en 1986 ou 87. J'ai rencontré tout le monde à Kisenge. Sans difficulté à Kisenge, bien aimé, j'ai connu cette simplicité-là. Milfika Ivi, personne ne me connaissait. Non, on me connaissait par maman Chikuta, puisque Arkoa Kolumbashi 2-3 fois. Milfika, en tout cas, j'étais dans de bonnes mains. Miri vivre muzuri sana, miri kala muzuri sana, miri kunywa, mina kula, tous mes petits frères m'entouraient, on parlait, on faisait tout. Bien aimé, ni les simplicités, il est mini kunaïta. J'ai été chez Mouké Mwongo. Là, c'était des amis. Donc quand vous arrivez comme ça, vous parlez de tout, eux de rien. Vous sentez la simplicité. Na ile simplicité, bien aimé. C'est là, il y a un connaître ça, ça mapendo na mambo ingine. Que kubakia dans l'orgueil, moi, aïta fanya kintu. Comme on a Léo, il y a même des gens, baria chakazi banasema mine ndambele ni mujike et tout. Kesho mitapanda motoka minarudia. Dieu yanini, ils connaissent cet homme-là. Jana mina soma mwile lettre, tunasema, il nous a laissé un trésor précieux. Et parmi ces trésors, il y a la simplicité, l'unité, l'amour. Bien-aimés, soyons simples. Très simples. La simplicité n'est pas une faiblesse, non. Simplicité a une faiblesse. J'ai été chez Angilani. Je faisais tout là-bas. C'était chez moi. Je coopère avec tous ces gens-là. Donc, quand vous vous voyez, vous parlez bien. Donc, minayu abantu bote ba mui kizazi. Na misha kuba rencontrer ku fief yabo ku genèse yabo. Mine galaka très simple. Par exemple, quand moi kadogo c'était à l'église. Quand on était diacre, tu as fait une équipe de 15 personnes. Tu as fait une ronde. Là où on allait, tout comme 15 personnes, mais les gens ne saluaient que Papa Jean-Marie. Tout à fait, quand tu n'es mon pango, bonjour Papa Jean-Marie. Les jeunes gens me saluaient, bonjour Papa Jean-Marie. Donc le problème c'est quoi? C'est très simple. Savoir bien parler avec les autres. Surtout, considérer les autres. Comme on a magalon, on a ce mot général. Ça, ce n'est rien. Mais la famille est sacrée. Atuna uni par le matériel, par l'argent, par vos, je ne sais comment, vos titres, par vos galons. Non. Nous sommes unis par le sang. Et ce sang est sacré. Ce sang coule dans nos veines. Comme nous sommes ici de Namutamba. Bien aimé, nous avons le même sang. Comme on a makuta ya, on a kuriaka manyama, il n'y a pas de problème. Si tu n'as kuriaka njo mayani. Si tu n'as kuriaka mayani. Mais il est mayani, il va te rendre fort. Il est mayani, il va te patia santé. Il est mayani, il va te faire mambo yote. Bien aimé, soyons simples. Inakuwa ni fungulo munene ya muzuri sana. Il est à faire que les gens viennent vers vous. Mais kama on abakia
Muntu moya un orgueilleux, bien aimé, vous perdez le temps pour rien. Vous perdez le temps pour rien. Tuko banduku na il est famille, iko sacré. Je crois banatone chapa banasema dans les psaumes 133 qu'il est doux et favorable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu déverse la bénédiction. La bénédiction sur la tête d'Aaron, sur la barbe d'Aaron et sur le pan de sa robe. Cela veut dire quoi? Il est bénédiction iko na shuka kuanzia kukichwa ti jusqu'au pan de la robe. Kule chini kabisa. Il est un kanjo qu'on a kulula chini. Même chez les enfants là, ils seront bénis. À cause de quoi? De l'unité. À cause de quoi? De l'amour. Bien aimé, la simplicité. Ataka mona voilà kabilato bia mula divina, bia mula sap, ça importe peu. Kama on a nyona mina kilato kia ba chinois, détends-toi. Mais le sang qui coule dans nos veines, c'est ce qui nous réunit. Kama tunatembea na mwe dans cette famille, minjo le batanza kulamukia, minjo le banayua, takote kule tutendo taska jamari. Donc mila chekaka na bantu bote comme étant des amis. Même le plus petit, mina chekaka na bo comme étant des amis. Donc soyons simples. Tukuye na langage moya terre à terre pour attirer les gens vers nous. Tukuye na langage moya ya kuweka kila mtu pa fazi yake. Hapana quand on te dit que non, lui c'est telle personne, on a changé na kumacho, bien aimé. Kama leo mimi na kwa kukuria Bukari, ça ne rime rien, ça ne changera rien. Milianza zamani, aujourd'hui, j'ai dépassé les 60 ans. Combien ma Bukari ngapi mishakuri? Pengine mujinga Martha alianza kuni risha Bukari ndikuwa trop gourmand, nasema même à 2 mois tu commences à manger. 60 ans après. Kama na kwa mina kura Bukari, ça fait quoi? Ça fait quoi? Rien. Rien. Donc, tukuye simple. Itakuya kintu kizuri sana. Simple comme Muntunguza. Simple comme Bamoké. Ce sont des gens avec qui on Africa, vous parlez bien, vous vous sentez bien. Donc, c'est ce que nous voulons. Après, quand il y a un problème à ça, non, balé, non. On perd le temps pour rien. Itakuya kintu kizuri kabisa. Soyons simples. Na tuanze kuichika mambo ingine. Les humiliations, il faut les accepter. Quand quelqu'un cherche à t'humilier, oui, accepte. Donc là où monte qu'on a vivre, il y a toujours des petits problèmes. Asa kama tunakosana, aina sujet à kusema non, on a dit séparer pour toujours. Tout quoi conjuya pour maîtriser bien tout kusumburia pamoya, pour trouver solution. Puisque leo tunezi kukosana, kesho tunaanza kushikiana ya. Mimi nasemaka bibi na bwana kama banasema no mimi namkatala huyu bibi je komba mimi napenda ni wewe bibi wa bien wala bibi anasema mimi ni bwana mimi ni mbaya sana mimi namkatala ni wewe bwana wa bien. Bien aimé, muntu moya ule umuchunga après 2 ans après 3 ans umuliza sema wewe divorcé juu ya nini? Ana na kusema wewe divorcé juu ya nini? Ana na kila atakonesha ataanza pa kuria mkinyo. Donc cela veut dire quoi? Quand il y a un problème, tu cales tout, tu sumburie, tu trouves solution. Hakuna mambo ya sasa ile shitunezi kuvivre leo ayakuyaka. Hakuna mambo ya sasa ile shitunezi kona leo ayakuyaka. Mambo yote ile shakuyaka unikalaka paka na solution. Na leo kama tunapata des petits problèmes dans nos maisons, dans nos familles bien-aimées, tu cales, tu sumburie, tu as trouvé solution. Kile tukuye na volonté ya kuichikana. Tukuye na volonté ya accepter les autres. Tukuye na volonté ya kudishusha. Bukubwa aina miaka, mais Bukubwa c'est l'intelligence et la sagesse. Salomon était grand, on lui a tout donné. La royauté, le peuple d'Israël, la richesse. Mais Mungu anakuwa anamuuliza Salomon, que veux-tu que je te donne? Salomon anamuonesha Mungu, donne-moi la sagesse. La sagesse qui était à côté de toi quand tu créas le ciel et la terre. Bien-aimé, la sagesse. Faisons appel à la sagesse en tout et pour tout. Mamboye takuyako en tant que bantu. Des petits problèmes surgiront en tant que bantu, mais nous devons viser la sagesse. Rien que la sagesse. Atakama tutakosana, tunapikana mabiuma, mais la sagesse.
na pardon ikuye itakuwa kintu kia bien kabisa. Puisque quand il y a le pardon, et le pardon, c'est pas seulement se dire pardon, mais le pardon, c'est oublier. Le pardon, c'est oublier ce qui s'est passé, na tupatie force ku fraternité yetu. Itakuya kintu kia bei kabisa. Là où il y a la division, Dieu n'est pas là. Là où il y a la division, bien aimé, bénédiction et kalake pal. Tout abakia tout qu'on a tremballé dans la division. Mais quand on abakia munité, minaiwa tutaweza tutaishi vizuri kabisa na Mungu wetu atashimama atatuaccompagner. Que Dieu vous bénisse. Jambo naongeza tu ni kaloko sana, sitasema mingi. Shie bankana ya Baloise, Luta, Muke, Isala, Jilani, ainsi de suite. Kile minta miomba ako. Kama Chikuta banakosana na mankaji, banakosana na manfulani, na boni muntumbo yabo. Donc ma conflit ya bazazi haifai ito affecte shie batoto yabo. Mama fulani na mama fulani, mama fulani na muyomba fulani banezi kukokotana hapa mtumbo yabo banakosana. Ile mambo shie haituone. Ile haituone. Bakokotane hapa abata uwana ni muntumbo yabo. Bushiku jana Mansanga alikuwa paka na ni déranger kunita. Il faut nisumburie na banduku yangu bote. Mina se peko manchi kutamanka na mashimoni mtafute. Mita mtafuta wanasema shakuteremka kulichi. Unipe bote mbele nisumburie na. Ile mamambo yabo kushie batoto aituone na shibankana tunakokotana entre mwe batoto yetu na mweye ile mambo aimione. Njo tu sauti mingi kuyana. Jambo yetu banduku. Mie ni Fami Mampinda. Mina shimama hapa, tunashukuru sana kwa hii masauti yote tunapata. Mwafa iko sana na shukuru sana. Nipenda kusemako hivi tunapatana hapa banduku ni mambo ya lazima. Njoo ya nini? Hivi yote binapita hapa. Ni kusema bantu bale banatwacha ni bantu banene. Mubebe ko ile exemple. Kama munabeba ile exemple, itetusaidia ba mingi. Juu mina shikia Munkana Eli anasema hivi. Ile malie ya bizazi Muntunguza riikata, Mampinda riikata, bote banakufa paka muba Kristu mukulomba banakufa tena bien. Lufu luabo lunenda na mpemba lulakuwa na bei façon vile banakufa bote inaleta alama mzuri sana. Baranza barikuwa na roho mzuri. Ni ile tukunapenda mwe bote sisi wote tunabakia hapa. Itakuwa kintu ya lazima kama tunabeba kwa ile mfano. Ile mfano eo kintu ya lazima sana tuikopie shibote. Ula shikwe nayo aibebe. Ule ashikujue ajue. Ule shakujua ajulishe kupita. Wakati tukunafika hapa tunaripata kama sisi turepresente mafamii iko ya mingi vizazi bigu binene tukubantu ba mantumbo ya kwachana. Mkubwa Fota alisema bia
Mzee Chichi alisema bien. Tunashikia na papa Jean-Marie anasema bien. Mantumbo yako ya mingi sana. Tunashukuru kwa kufuatana vile tunaonana. Kibengo hapana. Chuki hapana. Mapendo. Juka tunakuwa na mapendo. Mtu wote atashikia bien. Hatutapotesha kizazi. Na kama una chuki, utapomona paka vile mirishikia sauti hapa wanasema. Kama munakuwa na kibengo na chuki, ndio kusema kizazi hakitakuwa na rasini. Mizizi yote itapotea, itaanguka ito. Kama familia inaanza kuanguka, ni kupomoka kule. Bo wakati baranza kuritafuta munashikia mahistori ya mingi. Juu barikuwa ni familia ya bushefu kumigini kule barikuwa. Wakati baranza kubafuata ni pale baranza kuzambalala baranza kuritafuta. Lakini Mungu alisaidia baripenda kuvunja ile malia yote. Jo pale leo manasema hii generation ya leo ni yene kubarikiwa. Tukue na ile mfano. Kama tunakuwa na ile mfano, kizazi yetu bata kikonte mkufuatana mafashi ya mingi. Ile banasema Mantumbo 4. Mujimishe ile image. Wakati hata kama ulizarika kwa mama yako uwe moya, mkubwaki ya mama yako ashikuzale batoto. Mloko yake ya baba yako ashikuzale batoto. Sasa utasema ulizarika uwe moya je? Njua nini utakuwa na tribalism? Mwache vile. Ule kuna ile mifano ache. Njua hapa tulakane mzuri, tutembee bien. Njua nini kesho tuonani. Awa bantu Mampinda vile arenda kustiri muyomba yake. Alikufa mukanisa. Barishudia bizuri sana. Bale barikuya ku ile kirio. Barijua vile barimustiri Mampinda. Alikufa pake hivi munaona mtunguza na kufa. Ile maushuda bantu bote baranza kumsemezea. Mumabalabala, mukazi. Ni muntu wa bantu. Hapana kama muntu anakuwa kwako unashirika. Sa leo eri ba mingi babiana ba leo. Mbegu bitampi. Ena kuonesha kintu. Me unafika anakukata kitabu. Unakuya kwake anakupokelee, me anaanza kukengula. Njoo ya nini? Mwache ile mifano. Hii familia haina ya vile ni ya kuleta mbeko mzuri. Juu wakati shibote tutabeba kwa ile mifano. Mungu atatusaidia. Njoo ile problem. Me ya kusumuria iko ya mingi. Ningependa kuleta kwa kale kaloko. Mwafu wako sana. Asante. Me tutongeza sasa hivi tobali kumanisa ya kusema bikwako. Mwafu haiko sana. Kama ule kwako na sauti anaweka kumsanju tupitishe mapaji ile ya kwezi kufanya vitu yetu vyo hapa mungana unabeba kwa baloko yangu nani papa kule ukuye utoke karibu huyu ni swana mlongo mambo yote ni yake kwa, lakini sasa ufuatana ana respekte sana. Mungu akubariki. Ndio anakumbuka. Ndio ile sasa hapa vitu viko hapa. Kila mtu wote huyu anabebaka. Sasa kumambo ya fedha hii. Mungu na ikabla yote kila mtu abebe kusi. Haina sema yangu mimi moya. Na watoto na mtabeba hako kasabu mnauza kwa hapana. Akaji. Wewe unasema tena wewe bebeko. Esta para esta
Pamuko balituletea ya kutulia naye. Bazazi. Kuko bago. Mimi sitapenda peke yangu. Étape par étape, on termine d'abord ça. Mwikale kule baba yenu. Kambo. Yaka na mwili yangu pamoja. Shiba kalia yao. Acha kusema. Acha kusema. Yaka yangu na mwili pamoja. Shiba kalia yao. Unatosha. Ana kuatana Biblia. Biblia yake mnyangalie tu Biblia kwanza. Biblia zaidi. Mnyangalie Biblia. Mletee Biblia mbele hapo. Mletee Biblia tu zaidi ya yote. Kuko babibi yangu, bezangu babiana. Mwanaume. Papa Jean-Marie, Kambo, Kambo, nurumie oui da papa, oui d'accord. Mais